नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। आज है बसुमती स्नान बा बसुमती गाधुआ। तो जेहेतु बसुमती माँ रजस्वला होते तो आज रजस्वला तांकर सरिला। तो बसुमती माँ सकाळु गाधे सारे सूर्य उदय होगा आगुरु। तो जेहेतु मु घरे अच्छी तो से मु सकाळु उठिकिना घर ओल्लै घर पोछि देइथिली आ दांड ओल्लैकिना दांड चौका देइथिली कारण बसुमती माँ गाधुए हम बोली। तो बसुमती गाधुआ आपण मानक साइड रे केमती कौन हुए जानिनी। बसुमती गाधुआ मो शाशुघर साइड रे अलग हुए आ मो बापघर साइड रे टिके अलग हुए कारण शाशुघर साइड रे रज 3 दिन रे बसुमती गाधुआ आमर हुए आ बाप घरे रज 3 दिन सरले 4 दिन दिन सकाळु बसुमती स्नान हुए। तो जहाँ साइड रे जमती अच्छी तो सेमती हुए। तो बसुमती स्नान अलरेडी आमर सरीगला गाँव में आ सानमी मैंने भी समस्ते बसई सारे मुझे तो आपण मानक भिडियो आड करदेवी आपण मैंने देखिए आमती कौन सानमी बसैले आ कौन कौन सब देकिना बसैले। तो मो शाशुघर ये सब जिनस हुए तो से सबुठी अलग अलग तो हुए। तो तांको शाशु मैंने जमती करी आसथिले तो सेमाने सेमती करचंदी आ मो शाशुंकर शाशु जमती करी आसथिले तो सेमती करंदी। तो चलतु आउ सब कौन हो दिन में देखा। कहू कहू रज सरीगला 3 दिन जना भी पड़गलानी जे रज सरीगला बोली। आउ जो आम पाठ पढ़ुलु रज 3 दिन केमती सरले स्कूल खोलियो बोली मन रे चिंता बसला आ रज सरिले मन दुख भी होउथिला। तो एबे रज सरू बा न सरू तो जमती आम नीतिदिन आम कर्म करुले आम सेमती ही करवा। तो से कौन कथार टेंशन ना चलतु आ आज सकाळे जल्दी उठिबार थिला कारण सूर्य उदय पूर्व ही सब काम सारिबार थिला कारण सूर्य उदय पूर्व ही बसुमती स्नान हुए। तो मु सकाळे उठिकिना घरर सब काम सारी देइथिली तापर दांड ओळी देइथिली बापा सेपटे नड़िया छड़ी दउथिले एपटे बापा गोबर पकई देइथिले मु गोबर टी लिपि देइकिना शिलपुआ को आ गोटे लुहा जिनिस आनी देइथिली। आनी सारला परे सान मम्मी पळई आस्थिले आ ओदा लुगारे ही बसुमती स्नान हुए। सानमी ये बसुमती स्नान दुब फूल सोरिष हलदी दीप कंचाकीर सिंदूर तापर सानमी ये प्रथम हलदी पानी गाधे गाधे सारा पर सान मम्मी सिंदूर मारी देते तापर फूल को सजेकिना रखी सारा पर ठाकुर पाखे फूल दीप धूप दे सारिकिना नड़िया बाड़ेकिना नड़िया पानी रे गाधे देते। तापर सान मम्मी ये आमर ये बसुमती गाधुआरे लुण थुआ हुए सोरिष थुआ है कहीं थुआ है तार मु जानी लुण सोरिष हलदी ये 3टी जिनस थुआ हुए पीढ़ा उपर जहाँ साइड रे होउथिबो जदि जे जानिथिबे मते निहाती कमेंट माध्यम रे जणैबे। तो ये सानमींकर पूजा होउथिला। आज सब फूल जीव पूजा हाँवाई ठाकुर पूजा जेहेतु 3 दिन है ठाकुर पूजा एवं घर बोहू मैंने करूँ आज पूजा हम ये देखिए के फूल पूरा गोछा गोछा सुपर डुपर फूल हो पारियाता फूल गछ। तो जेहेतु पारियाता फूल फूल फुटिला आसी रज ठारू तो यहाँ पूरा फिटापी एमती ही लगे। तो से फूल गुड़ा पूरा एमती हो आज सब जीव फूल ठाकुर पूजा होगापाई एवं मात्र हाँ सका 5:15 बाजी ये देखो आ गोटे अच्छी आर बास्ना पूरा माने महकी जाऊँगी बास्नार ये आहरी गोटे यपटे अच्छी 4टा फूल फुटी जीव आ ये देखिपे टगर गचर टगर फूल पूरा नदी हो जाइए टगर ये देखो नाली मंदार छोटिया छोटिया कि बढ़िया नेथी नेथी हम देख केते सारा है सब बापा आज फूल तोड़े आज है बापांगर फूल तोड़ा दायित्व। मुझे टे चाह कर देती कारण चाह बिना सका फ्रेशनेस लगे घर सब कम सारे आम बाप झी टे चाह बसिकिना पीऊ आ से समय टे सका जा बाप झी टे एमती कथबार्ता हो पारू कारण पुओ शोई थाए जेहेतु चाह पी सारापर पुणी थे बापा मु निज निज कम आम लगी पड़ू।
ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତ ତା ଭିତରେ ପୁଅ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏ ଉଠିକିନା ସକାଳୁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଜନ ଲଗେଇକିନା ଶୁଣୁଥିଲି ତ ସିଏ ବି ଏଇଠି ଫୋନ୍ ଧରିକିନା ଶୁଣୁଛି। ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ପରିବା କଟାକଟିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି କାରଣ ଅଧା ଅଧି ରୋଷେଇ ସାରିକିନା ଠାକୁର ଘରକୁ ପଳେଇବି କାରଣ ବାପା ତା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ସେ ଟିକେ ପୁଅକୁ ଜଗିବେ ତ ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଭାତ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଏଠି ମୋର ଦୁଇପହର ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଥିଲି। ତ ସକାଳେ ଯେହେତୁ ଆଜି ବାପା ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆଟା ମୋର ଆଜି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ବାପା ବାରିରୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ସଜନା ଛୁଇଁ, ତ ସଜନା ଛୁଇଁକି 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ବି ଶୁଖିଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଓଦା କରିକି ଆଣିଥିଲି। ତ ସେଇ କପଡ଼ାରେ ସଜନା ଛୁଇଁକି ଗୁରେଇକିନା ରଖିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 2 ଥର ଲେଖା କପଡ଼ା ଓଦା କରିକିନା ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଗୁଡ଼ଉଥିବେ। ତ ଛୁଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ବାହାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପୋଟଳ ପାଇଁ ମସଲା ସଜାଡ଼ିକିନା ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଡାଲି ଯେହେତୁ ସିଝେଇଥିଲି ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ବି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆସିକିନା ତଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲି। ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ गरुडगौरं गरुडावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ गरुडगौरं गरुडावतारं। तापर दुईपहर ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବାପା ମୁଁ ପୁଅ ବସିଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ତା ସହିତ ବଢ଼ି ଚୁରା, ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁର ରାଇ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଖରାବେଳ ପାଇଁ ବାସନ କୁସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ, କାରଣ ମୋତେ ବାସନ ପକେଇକିନା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତ ଖରାବେଳ ହେଉ କି ରାତି ହେଉ ମୁଁ 2 ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିକିନା ହିଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ବାସନ ମାଜିବାର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କାମଟା ଥାଏ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମାଜିବା। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରୋଷେଇ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ପ୍ରେସର କୁକର ମାଜିବା ବି ସେତିକି ଡେରି ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯାହା ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖେଇଥିଲି କାରଣ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ତୋଳି ତାଳିକିନା ରଖିକିନା ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆରାମସେ ଟିକେ ଶୁଏ। ଶୋଇକିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ସେମିତି ଲାଗିଯାଏ। ଅଜା ନାତି ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଟି ପକେଇବାରେ, ସରି ମାଟି ଖେଳେଇବାରେ। ତୁ କେତେ ମାଟି ଖେଳେଇଲୁଣୁ? ହଁ ତୁ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲୁ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଓହୋ ଜଣା ଯାଉଛି ମାଟି ଖୋଳିଲା ଭଳିଆ ପିଲାଟା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ସବୁ ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି କି? ଏଇଥିରେ ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି କି? ଓହୋ ଓହୋ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଖୋଳନ୍ତି ବା? ଖେଞ୍ଚ ପଳେଇଆ। ଓହ ବୀର ପୁଅଟା ତ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଖୋଳିବ? ମାଟି ଖୋଳି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନା। ହଁ ଖୋଳ ହଁ ଖୋଳ କେମିତି ଖୋଳନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଲ ଦେଖିଆ। ବାବାରେ କାଇଁ ଓହୋ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲକିରି ପୋତିବ। ବାପା ସବୁ ନୂଆ ମାଟିରେ ବୁଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି, ସବୁ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି। କାଇଁ ଗୋଟାଏ ତ ପୋତିଛ। ପୋତି ପକେଇଲା ଆଉ ତ ଲଗେଇଲନି? ଲଗେଇଲନି ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ ଖାଇବ ଅଜା ନାତି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ ତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହିଁ ବସୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ତ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦେଉଥିଲା ତ ଅଜାନାତି ଏଇଠି ବସିକିନା ହିଁ ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବି ରାତି କାମରେ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ହିଁ ଏମିତି କିଛି ବିତି ଯାଇଥିଲା ଘରେ। ତ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଟିକେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।